Hello everyone, nó rất là kahang krong na tok na hiya sa kheo ang pho kahang krong na to teo ba ha no ai ne channel lo khak sang mo maya phai phiyo ke no ro ai video no pa ya sak nai le di ke ai video ta nai to mong ke like ke di subscribe ke di share ke di ke no ro nang khru lai di khang ti ni ke no ro bai video share ke nai ai skin care routine ke ang ai skin care routine ok mak male ke pi mak male lagai phi no ro pho jodi no ni skin no care khen chu ke no ro pho nai lady bo video no paya sak ke ta khang mukhang sula nai sisa face wash khenai ta okay je face wash po no ro use khemayo no ro ni je ma face wash use khe abo no khemayo kintu regular khetung de no ro ke best result mai nai ke no ni skin pho glowing nai shine phong nai no skin pho bright nai ke no ni je face tang mo wrinkle mo ke te tre no ni sunburn mo borok po hamnai engke ta khang khnai sa khala ra nu kaham ke sa ka khasa ga nu ke ang face clean khenai nang ke ba kaham ke khara nu ke ta ke ang face scrub khenai engke face scrub kheti yo ke ai ni tin ke coffee pai thami engke chini tomato engke coffee khe no ro scrub kheti best result no ro mai nai engke try khenai di no ro pon o ala khano kheu engke skin glow u na ku abo coffee ro ri scrub khe mong khe engke ta khang rakhi pa mukhang manang khe scrub khelanai coffee base result ung khe no ro coffee pho use khemayo ta khai ke pai thamo mi hothat ke pai thamo ba e tui me yan ba e chini bai ma se khe tu engke ta ang bona pa akhe 2 minutes ka pa akhe ang scrub khelanai 2 minutes ke ung kafi se engke ta khang bono shula ga no shula pai ha engke ta ke ice facial khenai ge ang daily horo se ice facial kheu mami ke ice facial khe ke skin no tight khitung yo skin tight ke wrinkle je wrinkle rong ke bok ma henai no ni bom ko yo samok song kheng mo boro po pa mane tight ke skin no so ngam bo e mane ice facial khe mong ke hambo ke ta khang ice facial khela pai ha hinai de skin break he tight tu mami ke khus khe yang ke ta khang ice facial khela pai ha ta khang mu khang hunai ta khang ma cream fu no ro nai le di pa ya sa no nai de video no ro no nai ma bo e request khelayo engke ta khang ke siram phunai horo engke bosi aini skin routine mane horni routine phong ha salni ke salni routine alada dong no ro ano comment ke salai di no ro nai chumong ke engke ta khang bono siram phula ha pa akhi camera from camera bai bumo bo en camera nai su ye ma tumse ai shu ko to engke ang bono pa akhe phula pai ha nai de engke ang phu pai 1 hour skip khe pai ke ta ko chi hang night cream phu phinai night cream sa ke lai ang phu phinai bonus pa sa khe ang muscles khenai nai de hin front camera bai bo ye akhe nai ma tumse camera nai su e phuma tumse engke bono kha ang horo pa mata skin care routine khe pai la sang bono ke phu engke ain channel no ain video no ro nai mo khak sang ha engke tre video tu yang phai phinai good night